Selanjutnya hafalan di regio hip. Yang pertama ada musculopsoas major. Origonya ada di processus rampesus umbalis sama discus intervertebralis. Insersionya ada di trochanter minor. Insersionya ada di rami anterior L2, L3 sama L4. Yang kedua ada muscula iliacus. Origonya di fossa iliaca. Insersionya ada di trochanter minor. Nervusnya itu di nervus femoralis L2 dan L3. Selanjutnya ada musculo rectus femoralis. Origonya ada di SIAI atas SIAI. Lalu sama dicaput reticulum. Lalu insersionya itu di tendon quadriceps femoralis. Inervasinya di nervus femoralis L2 dan L3. Lalu selanjutnya ada musculo sartorius. Itu origonya ada di SIAS. Lalu insersionya itu ada di tendon quadriceps femoralis. Lalu inervasinya di nervus femoralis L2 dan L3. Lalu selanjutnya ada musculo tensor fascia latae. Origonya ada di crista iliaca di antara SIAS dengan tuberculum iliacum. Insersionya itu di ada tractus iliotibialis. Dan inervasinya di nervus gluteus superior di L4, L5 sama S1. Selanjutnya ada musculo gluteus maximus. Origonya ada di fascia yang menutupi gluteus medius. Fascia yang menutupi. Lalu permukaan eksternal ilium di belakang linea glutea posterior. Lalu ada permukaan sakrum bagian dorsal. Lalu ada tepi lateral koksi sama ligamen sacrotuberale. Insersionya itu di aspek posterior dari tractus iliotibialis sama tuberositasi glutea dari femur bagian proksimal. Lalu inervasinya itu di nervus gluteus superior di L5, S1 dan S2. Selanjutnya ada musculo biceps femoralis. Origonya itu ada dua, di caput longum sama caput brevis. Caput longum itu di tuber ischiadica bagian inferomedial. Lalu caput brevisnya itu di labium lateral di linea aspera. Insersionya itu dicaput fibulae. Lalu inervasinya di nervus ischiadicus L5, S1 dan S2. Lalu yang selanjutnya ada musculo semimembranosus. Origonya di tuber ischiadica di bagian supralateral. Insersionya itu di permukaan
medial dan posterior, condyles, medialis tibia. Benar. Lalu inervasinya itu di nervus ischiadicus L5, S1 dan S2. Lalu selanjutnya itu ada musculus semi tendinosus. Origonya di tuber ischiadica bagian inferomedial. Insersionya itu di permukaan medial proksimal tibia. Inervasinya itu di nervus ischiadica L5, S1 dan S2. Lalu selanjutnya ada musculopectineus. Origonya itu di linea pectinea sama di os pelvic. Insersionya itu di linea oblik. Lalu inervasinya di nervus femoralis L2 dan L3. Selanjutnya itu ada musculo adductor longus. Musculo adductor longus ini ada origonya yaitu permukaan luar korpus di os pubis. Insersionya itu di linea aspera. Baru inervasinya itu di nervus obturatorius divisi anterior, di bagian L2, L3 sama L4. Selanjutnya ada musculogracilis. Origonya itu satu garis permukaan luar corpus os pubis sama ramus inferior os pubis sama ramus ischium. Lalu insersionya itu ada di facies medialis tibia bagian proksimal. Inervasinya di nervus obturatorius L2 dan L3. Selanjutnya ada musculo adductor brevis. Muscula ini origonya di permukaan luar corpus os pubis sama ramus inferior os pubis. Lalu insersionya di permukaan inferior femur bagian proksimal dan linea aspera sepertiga atas. Lalu inervasinya itu di nervus obturatorius L2 dan L3. Selanjutnya ada musculo gluteus medius. Origonya itu ada di permukaan eksternal dari ilium di antara linea glutea anterior dan posterior. Insersionya itu di permukaan lateral trochanter mayor. Inervasinya di nervus gluteus superior di L4, L5 sama S1. Selanjutnya ada musculo gluteus minimus. Origonya di permukaan eksternal di ilium di antara linea glutea anterior dan posterior. Insersionya di aspectus anterolateral trochanter mayor. Inervasinya itu di nervus gluteus superior L4, L5 dan S1. Selanjutnya itu ada musculo tensor fascia latae. Origonya itu crista iliaca di antara sias dan tuberculum iliacum. Insersionya itu di tractus iliotibialis sama
Inervasinya itu di nervus gluteus superior di L4, L5 sama S1. Selanjutnya itu ada musculo pisiformis. Origonya di permukaan anterior dari sacrum di antara foramen sacralis sama sacralis anterior. Insersionya itu di sisi medial dan tepi superior dari trochanter major femur. Inervasinya di cabang dari L5, S1, S2. Lalu selanjutnya musculo obturator internus. Origonya itu di dinding anterolateral pelvis minor, permukaan profundus dari membran obturatoria. Lalu insersionya tuh di sisi medial dari trochanter major femur. Inervasinya itu di nervus obturator internus L5 dan S1. Selanjutnya ada musculo quadriceps femoris. Origonya itu di aspectus lateral ischium. Insersionya itu di tuberculum quadratum crista trochaterica femur. Trochaterica femur. Inervasinya itu di nervus quadratus femoris L3 dan L4. Selanjutnya ada musculo obturator externus. Origonya di permukaan eksternal membran obturatoria. Lalu insersionya itu di fossa trochanterica. Lalu ada inervasinya itu di nervus obturatorius divisi posterior L3 dan L4.